Halo rupiah nasimas kanti kontak sata ya kita tutorial YouTube channel sak suang ni bung video smart mana nasiman kaya kita tutorial tentang sekian ini aku sekira na teman gen aro bahasa ko bana nasiman gen unboxing kaya dalam nasiman kaya ko unboxing kaya gen cuma tan nasiman review kaya sekian ya mai tak pa sound aro mai tak ki tak nama gen nasiman ya keyboard ko dalam nasiman jirangan masih bisa jiran kuja jirangan beginners tak kurang nangai aku review kada skinga nasiman thalat na skinga ini misuk na skinga ni men dam komi gipa bostu nga dam komi gipa ni keyboard on nasiman da nga yako toke miswan gen aro nasiman na mena ko function ko da kala da man gen ni men ya bi ko tharinga ni men jeman ketal ba man ni wachin ma kita YouTube channel ko subscribe ko keyboard pa nasiman kaya keyboard an dam komi le ba yo mo ya PSR F51 네 PSR F51 kung nasiman internet lang mo kay Amazon basa ito kung subscribe nyo yung dam ko nikin Jakalbo 50% nikin 차고가 ba 차비는 저희는 ba warang alam tamde carrying charge tunga aro adapter na gamna na nga extra di ka mo iyon yung dukan ko raka nga daw so lagi dukan ng walok tanong dong ba ada samsak kuliah ada samsak kuliah kaniman longen pagkabarang basong bata mati pala tanangin nga aro barak pala ini muna tao ko hazas ni tabra bahat nasi mana tao ko kangen ang ay ko tao nasi mana miswangen hansing di video ko niya tadi yan ya mo model number ko nasi mo token niya ba PSR F51 이거 안 가능한 지랑한 ya ija makan mo ya function ko ba miskot kenda sekarang apa dia ya adapter ko ba mana original kon ini dia an output ba phone na output ko da ba man gen ya chunga pa check kata ranga ta man gen email check kanta na headphone ba takna man gen earphone ba takna man gen mulabi yung MIDI connection nungja aro pitch pen ba nungja going kira pertama ini ba ya dia jirangan sketchinga au jirangan apa cingna mengan tak pernah saya keyboard ko hari ha ya Yamaha company nya ya logo orang wa original Yamaha company nya brand nya wa game jirangan tak show kan mata beginners macam skin apa cing macam ya ko bar teman gen 1 2 3 4 5 5 octave mo ya ba beginners nong gen cimo ba da ya power an kan ya nga kon kagen steps mo okay mo ya kan tao ya volume ko gama tao de master volume ya plus na in batao naman gan bunga ya tao wala ni man ako commit kan screw natin mo yung na tao de ade ya sustain onlinga sekarang dia function ko 가능성이라 ya function no mai 동안에 function step function kan 가지고 뭐 ini 그러면 ini sistem 등탕 와 ya function 어디야 function ko step means na mai ko na ya 동안 ke 뭐 transpose ni 아니긴 좀 뭔데 ki jika gitar dok barang masigen kepotika 만들게 ya absent sepon dokena sio doken jigo absent sepon doken 만들게 transpose kan 나왔다 만나 ya plus ya 2 3 ya 요거 당해 그다음 마이너스 가겐 야 C 코드 게 뭐 마이너스 돼야 여기 Y 키고 1 0 0 어디 뉴트럴 야 뭐 나 트랜스포스 갔다 어디 플러스 야 이들 tadi ya transpose ko de masigin ok da tuning ka ode yendige tuning kana mana namela ko tinge minus tuning ya ini don kina 이게 뭐 tuning ka 아니지 돼 mamungza jebo khaibo 이게 na metronome naman gen na ye tempo direct naman gen direct naman na ya mo metronome nama tap nama gimana kisah ya metronome dia practice kan dia kisah one way bang ya metronome natani era ya volume ya minus dia metronome ni off kau dia
ya pangsinku steps me dongna tadi ya song aro volume ya yero dong direct dong ini gemo skun dong game na ide yeri synthesizer start sa gamma ginde synthesizer step te ya play kana tan again gino ya stop again dade sustain ya man sustain demon ya function ko step on use sustain ya off dade ya tot kamay jok ma blues na dok nang reggae na mo ya mo la sustain on kana dia function ko step o sustain ko 똑같아 버리게 off ini tadi on nah dia ini mau off ya deh ya off ini mau masih kan dia menduo ada injak kan ya nah off on battery type high battery type si itu kan all makan gen auto power off ini mo na second na mangen dige baru off kadena mo auto donjana yeso no ay pangsinde yang de banga gumakan no mo ya drum kit pa no nga 092 standard key 020 memang ini lupa main mo aro bang ya usahakan ya aro bang mo nang clean gitar no energy share nga wag mo ko da to kami sukra da voice ko 001 ada grand ya volume kuat na practice करने चलेगा bang ko na practice करना पड़े दे नंबर तक ये मो